गुड मॉर्निंग, जय माता, जय श्री कृष्ण। तमारा हमारा नवा व्लॉग में स्वागत है। वाग्या 8 तो ब्रश ब्रश कर रेडी थी जाइए। चलो बधा गुड मॉर्निंग कही दी। हाँ भाई चा पीवा बैठी हूँ गई चा मान नहीं पीवी ती चा तार पीवा नहीं है ना तू बैठी चा पीवा मापा जो जरा चा चौकंड जैसी वेलवाड़ आप स्कूल जानू ताए जानू। हाँ हाय गाइस वाग्या 8 न करण न पूरो बे नौकरी हेड्या कोई केवू ह रजा पण आज हेड्या गुरुवार ની रजा थी એટલે ઈવન બધા રણુજા જવાનું તે આજ વાપ ભરવા હેડે કરણ ન પૂરો બે હું આવું 12 વાગે। फाइनली मम्मी बाल लेने आई जाइए वाहन वाहन कहवाना वाहन कहीं सोन भरवाना कहीं सोन भरवानु है तो भाई सोन भरी दे भाई जाइए लस्को ले भाई मारे नाई ना आऊ भाई। हाँ हाय गाइस फाइनली मम्मी नु काम चालू थई गयो दररोज जे काम है चालू कर दीधું मम्मी पर सोन भरवानु है दर તમે જોઈ શકો છો। फाइनली पप्पा क्षेत्र में जीना आवे क्षेत्र में साइड में लस्को वाटा। हाँ ठार पड़े हो ना ठार में थोड़ा वाट लीजिए जे वाटा एक पोटली नौकरी जाए 12 वागे ना आऊ हो जवानु नौकरी 12 वागे जतु ज रहवानु है। कई पेली बधी है हम रही है का रे पेस बीमार पड़ी है ते डॉक्टर ने बोलाया डॉक्टर आ गया તમે જોઈ શકો। અમે જતા વાહમાં ગોળો લે આતે ગોળો લઈને આવી હમુ મેલ લાગે ભૂઈ પડશે અરે ફૂટીએ જ નવો ગોળો લાવી દીધો પાણી ભરવા ઉનાળો આવ્યો એટલે ઠંડુ ઠંડુ પાણી પીવા થાય આમ નહીં લી મમ્મી કેટલામાં પડ્યો ગોળો 200 રૂપિયા અને અમે વાહમાં જ્યાં નાસ્તો કરીને આવ્યા તો નાસ્તાનું કોઈ ઠેકોણ નહોતું આપણા ઘેર તો વાહમાં જ્યાં એટલે નાસ્તો કરીને આવ્યા હું કેવું રેખી તારે હા નાનું બનાવવાનું ખાવાનું टोमेटो वाट दे पड़े हजो बी टोमेटो डूंगरी बटाको बनाई दी मार 12 वागे जवान नौकरी बराबर जल्दी भाई अर्धु परवान मैं भर दे हाल नाल भर दे એટલે હું કર ના કોઈ ફૂટી જ પેલું નહીં કુવા ઠુક કેવું કહેવાય હીરો લાઈન મેલ દે એટલે હું અને અડધો ભરજે જેવું ઠંડુ પાણી થાય આજે માથે દુખા ચાલુ ભરાઈ હું કહું नौकरी पर नौकरी जान हुई એટલે જાય જ કઈ લાઈન આશે લે ભર દે ને। हाय गाइस मम्मी रोटला बनावा બેસી ગઈ શેક પણ બની જવાની તૈયારીમાં શેક બનાવી દીધું ચડી જાય એટલી વાર પછી આપણે ખાઈ આપણે જવાનું નોકરી તો આપણે જલ્દી જલ્દી ખાઈ લઈએ। તમે રોટલો ચડ્યો કે નહીં ચડ્યો આ હવાનું હા આ હવાનું गाइस फाइनली आपने नौकरी घेर आई गया हाँ न तो लहन बहन फूला है चक्कू ने आईन बैठो है लो पूंजी में ना साइड में आपका ऊंचा अबे आयो अबे अबे चो जने आयो अबे ये है तमे माचा लेने आया हो आलवी है मन माचा गाय जात तो शेता है बनाया रोटला शेता सीखा है रोटला बनावता मम्मी है मरचू बनाई हो पर काचो ना राखती आवड़ा हाँ